Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ngayong araw ng Miyerkules, it's Ash Wednesday at marami po sa ating mga nasasalubong. May marka na sa noo. Ako po si Karen, nandito po tayo sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Hello po, magandang tanghali po sa lahat ng mga mahal nating tagapakinig sa araw na ito. As you said, Ash Wednesday. Muli po ang iyong kakwentuhan sa ere na muling mamamayagpag, Sister Tess David. Talaga naman, miss ka na namin, Maria Teresa. Yapin. Nako, maliwat na kangala. Yapin pala, bigla akong nervous. Like the first time? Yeah. Feeling? Oo. Ay, sa benda kanya nalata na naman gawa. Anong ginigit? Ito talagang miyabe ka to. Mga sermon ta na naman ka. Map na mo lay Bernadette, amo. Bakit? Nasa Manila si Bernadette, di ba siya yung naninermon sa atin? Tita! Wala naman kang ginawa. Ayan na. Pero, ngayon ng Aldo ngayon ni, very special. Yes. Nano na kasi? Nga, kagaya kanina, nakasalubong ko si Tita Day, no? Meron na siyang ash sa kanyang noo. It Wapin. means to say, Negiltico. attend ng mass for today's occasion sa ating pag-observe sa ating Wapin. Lenten season. May guilty kupin eh. Bakit? Kasi usually, morning ko sisimba itong makanya. Tang first mass or basta bayo yamita singal daw adapin. O ningin eh, balo mo naman, kailangan mag-ready, medyo busy. So, patang bagya. Tsaka, ating kung kaya besimba, balam naman desese ko. Marakal ka ka-date kayong tama yung ba kasi yan. Desese ko kasi atin makiklas. So, may nagkatlap. Kay na mo po tita ni Ara. Afternoon, agnalagnan tamo po ni Arang makanyan. Okay. Sarap naman nun. Kasi, ito naman na akong makanyan. Wari, impisa sa benta mo for how many weeks? In Santa Iglesia, communities, impa magbuo. Very important kay katamong Katoliko. Is to sinabi ming Santa Iglesia hanapin. Atin mong ating community. Whether, of course, the community starts hanapin with the family, kay ba't kanita, deng Luwal ka kayong pamilya mo, deng kakasalubong mo, deng abe akikilala mo kayong mo, baryo, kakaluguran mo, abe mo kayong parokya. deng gagawa mong kagrupo mo, karing organizations, Yes. di ba? Kaya yan eh, magbuuan natin kay katawan ng Kristo. Kasi ninupin naman yung katawan ng Kristo. Haliway tamo. Of course, kumbaga, yung kaya katang buntok, yung kaya katang gino, at ikatamo syempre yung kaya kakatawan. Right. Ngapin, very important yung I'm sure you can relate to this. Panita mong pisasabihan niya, Newari. Of Even course. off the air. Kailangan abibilog tala rin communities tamo, diyang nutamong ta. Pero naburi sabihin itang exclusive, kasi nagayat yung tendency, lalo na itong teenagers kayo or anak kayo. Hikata, atin tanang teenager sa anak nung kengidad tan eh. Ika. Sige. Literally. Ako, Exempted ka, Ken? manyad ko, umanandam ko mo. Oh, dakal ka pinayan niya. Dakal ko ay yandam. Yung challenge kasi kay katamo Wari, we build communities, but we should not be exclusive. Of course. Ka mag-exclude. Istong ating ka nga bubu. As much as possible, darakal kayo. Lagi nga mariremind ka na ako itang misa na sinabi na ng priest kaya kami na tandanan nyo nga na eko manabi, nune panekong manabi. Correct. Diba? So, aga nakako naman ni sabi na ning metong kong sese. Oh. Pota pong ikwata na lay, soga tala. Wala ka nung malili. Pwede, kalokon mo ako. Pwede. Kung invisible lang naman yung tali nila. Diba? Pwede. Hindi nga na ka rin. Nengkay, nung nano-nanulakan pakibat eh. At saka, balo mo, Sister Karen. Yes. Ang bunin sabihin, kapag ka kasi mag-build ang community, lalo na kentamong talapagobra na kataning Santa Iglesia, focus tamo kasi aliwa naman itang personal abadi. Diba? Of course. Dapat metong tamo mo direksyon at tutuntunan ang popang focus tamo kaya mo itang para keng ikakayap daring madla. Adiway keng star hanapin.
Bisa sabihin tamo wari man, ba't kaya tangal do, yamong Jane, Tita Shirley. I'm sure makirandam ka kasi te-text mo ko eh. Silent monitoring. Makibat ka by text eh. May papakahidi ko. O sa natin na mag-air. Do not read this on the air. Ano pa? Fine, ako panita. Diba? Ata mong makanyan, is tong, nung anti mo, ikaing menong pisa keng community, ing challenge, adiway keng mag-inda-inda, adiway keng magtatatata. Malang facilitator ka mo eh. Paluwal mo ngan kinang na. Dapat let them shine. Kaya ba't balo mo adiway keng sentro. Kumbaga, paboren mong mapanday la. Yes. Uling lalo na, berianan dang liban ing makanya na obra, no? So, paboren mo lang Kinang la. ipaltora itang galingan da o itang karelang talento basi ketang calling pekyabayan da. Yan. Yan yung meto nga challenge kay katamo. Karen pong kay katamong makiramdam kasi atin ng questions na po eh. Oo nga. Nanulapin ka nun. Kasi pisa sabihin min Tita Shirley, wari nanlarening ministries, nanin challenge. Ay, nang karakal, pare-pareho lang kutang nanin challenge kay katamo bilang laiko, nanin challenge kay katamo, nung etaman members, kareng organizations sa rin. Isundo tamo po ini. Kayag nananing kay katamong discussion o yung kay katamong kwentuhan. Nung nanu, ing okasyon ngayon ng Aldo, kay ba't atin mo naman kutang nanu, ring responsibilidad tamo, anting Katoliko. Una nga ako, bali pong atinta responsibilidad, yes, panira sa sabihin, atinta mo naman pong karapatan. Of course, lagi lang mag-jive kasi, yes. diba? Pero bayo ito, Maria Teresa. Yes. Sabyanan tala pa mo, dahil kay katam listeners, nung nanularang number sa malyari rang i-text, nung bisa lang, para lang. Makiabe, nung bisa ko pong makiabe, king kaya kaming pisasabihan ngayon, ang pong pikukwentuhan, pwede ko pong mag-text, karing kaya kaming text line numbers, karing smart subscribers, 0918-351-8282, 0918-351-8282, at kare naman pong Globe subscribers, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At syempre po, atin tamong Sun subscribers, kaya pong kakata mag-subscribe, 0923-231-4124, 0923-231-4124. So, ilapin po rin kakatang text line numbers. Wait ako yes. po. Text you kami po, kabang makiramdam tamo kay ning kay katamong patalastas. Funny Man by Michael V. Bata pa lang, magpatawa na ang aking hobby. Naisip ko, pinanganak yata akong mag-comedy. Pero dapat lagi akong may energy, so I take Enervon para matibay ang body. Seryoso yan, di na joke yan. Sa linya ko, kailangan ko yan. Basta lagi tayong nag-Enervon, ang gigil natin sa trabaho will go on and on. Wanna know more about my happy story? Go to the Enervon Facebook page and see all its glory. Take with proper diet and exercise. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Enervon every day so you can make happy happen. Sing to the mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. I will give thanks to you, my Lord. You have answered my plea. You have saved my soul from death. You are my strength and my song. Sing to the mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Holy, holy, holy Lord. Heaven and earth are full of your glory. Sing to the mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. This is the day that the Lord has made. Let us be
be glad and rejoice. He has turned all death to life. Sing of the glory of God. Sing to the mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Kanyaman sabihan eh. Yung manumpisata mo, Kenny. Hetaya, sabi pa itay. Oo nga, no? Dahil hindi natin alam, nasa ere tayo, hindi kumaka pa tayo. Malapit na ng mag-anniversary, Maria Teresa. Oo, miss March ko na yan. 2? Sa 2 ng Marso. Parang kailan lang. Uy, bukas anniversary din natin. Barkadahan. Barkadahan. Oh, happy anniversary sa Barkadahan Yes. kay Kabsto. Deng hanggang makiramdam. Of course, deng hosts ne. From Monday to Friday. Among Pep, Sister Son, Tita Day. Tita Day, di Brother Pat, Sister Sol, Tita Rose, di Joanne. Although Joanne, malagad ko niya nga kakit. Pero, happy anniversary. Koyang Charlie, Koyang Fair. Ay, oo, si Sir Charles. Wah, sundo? Tuloy. Ang kwentuhan, makanano-kano. At katang question, napunla pa rin ini. Sige nga. Nanula rin challenges kanu. Nung ita mo, laiko tamo mo. Para kako, oy, eye, pumiti mo mo. Uy mo. Mabayad ya pong obra. Numetong kapong laiko. Although pare-pareho tang Katoliko, syempre po, ing pangalay ko, po basta-basta masasabing laiko tamo mo, uling ita pong obra, daring kakatamong magob, o detang kakatamong king Vineyard of the Lord, Yes, yes. ita mo po rin karelang galami at maragul po yung kakatamong role agagampanan. Kanya kailangan po itang panisasan metong tamo at kadwaket, syempre po, itang obrang liban tamo, kailangan agagampanan tayo pong masalese at ilako tayo po itang salitang mo. Uling Right. pong maragul I tamo agree. po pakibatan king kakatamong liban na obra bilang laiko. Ay, actually, kabait tamo, laiko tamo eh. Potang kabinyag. Yes. Potang as soon as we are Maging membro baptized. tanan bilang pamilya ng Ginoo king bautismo tamo nga natin. Right. So, by default, Parang basketball? syempre, by default, laiko tamo talaga. Yun. Until, nung antimo, then, kay katamong boys, pawatandagol la, mga ordain la, o di holy orders. Pero, by default, laiko tamong antamo. So, kaya po ita, kailangan pagmaragulya. Opo. At, itapin, isundo tayong pipagkwentuan tamo, manibat kay tangaldoy. Tangnan din, tampisi sabihin ta. Impamagbu kasi, mo kabud chaman-chaman kay itang atin kasing aliwang attitude timo keng parokya. Nung mabula, nung alilo-lilo. Ay, hindi po. No. Mag-effort Sabig, no. tamo po talaga. Lalo na pagka baye pang organizing meto nga grupo. That's true. Kailangan talaga itang effort. Blood, sweat, tamo. and tears yan. Yes, of course. Basta-bastang mabuing meto nga grupo. Nung alalang effort, detang miyembro ka rin. Tutuita. At, Nyapin, maging successful, di ba? Aywa. Yung allowing cooperation ng balang metong kayong grupo. that's the most critical period is itong manumpisang grupo. Timo, balo ray ni rening deng bayong parokya. Anya balo ko ring assign da ka ring bayong parokya. Mumunin pamuntok ing pari. Dapat atin niya sika na nalub. Ampo pang atin niyang tetagan. Yes. Ampo pang Dapat in social masyas-masalo. skills na ne. Itang atin niyang very charismatic ya. Siyempre, kailangan manabit. Yes. Maggay mangumbira. Pero ulingin challenges naman kasi sibukan meng misan successful kang agad. Akuha mo na Bala agad. mo trial and error yan eh. May nga rin yan karing scientist sa mag-eksperimento rin, deng mag-invento. Dumalala pa ang pila na beses sa trial and error before they succeed to a certain Yes. invention, di ba? Yun, makanyan nga, gana kasi dadalanan tamo. Talagang gana Okay, eh. but there are Busbus people, karayom. that's true. There are people who are
builders hanapin tang atin kanya-kanya tamo atin builders talaga they thrive potang manumpisa kay but atin naman potang okay ne mitatag ne nung atin metong atawong tuki dapat itambiyasang mag-sustain kumbaga medyo stable ne Yes. so aliwan naman yung challenge is tong stable ne Yapin. ing maging challenge is tong makanyan ala ni itang period of excitement atin mong ating bayo balo what to expect aro istong ka magbante boring ne At saka, diba king org ating makanyan At saka ating tendency mabuwag iyo. Lalo na nung kabiyasang mag-maintain, ikang susunod, ikang successor. yes so aliwanin na naman yung challenge ito Marakal na challenges. kibat potang mature ning organization ay atin organizations nya mag-aral kami atin oldest organization naman one day tang Catechetical Instruction League 75 years niya yata Wow. as a school organization so they've gone through many phases hanapin yung challenge naman karela how to be well sustainable na le yung challenge karela is how to be relevant kasi there is a challenge to always just follow the tradition hanapin owning with the changing times aliwaning sitwasyon ngayon aliwaning sitwasyon ng mibaiti o ng manumpisala so pwedeng tingaman man tamo maging boring maging So, kailangan biyasa ka mag-adapt kay Yes. situations, yung trend. yes karin parokya tamo relate la naman kanyan kasi atin organizations ay alano pong gewa nung kesyo alano pong gewa nung makanyan malalasak na po yung makaparurot karela ila makanyan la para makanyan so istong makanyan lalawen mo muna man nung nanita the signs of the times hanapin wari Of course, So- kailangan biyasa tang mag-adapt kay Right. sitwasyon. so the leaders tamo istong makanyan na atin tamong organization mong makanyan na ka-established deng leader dapat they always should look at the world with fresh eyes hanapin kasi Yapin. how to make your organization still relevant kasi kunyari ing obra yung soup kitchen nung soup kitchen aldoldo yung luluto yung rugbusigang o kaya tinola Palagi lang makanting putahe nga mo. syempre Make a pamisan-misan switch. wapin With a twist. Soup Oo. with a twist. Oo. Diba? Pamisan-misan naman, imbis na sigang o tinola, na lutong kamatis. Lutong kamatis, yes. Why not? O kaya sa boliga. Pesa. Pesa. O, diba? yan. Kahit na hindi ko kinakain. Sabaw pa rin. Ayan. Nirasa na naman kayong pamangan as usual. Lunch time talaga kasi. So, itaing challenge kay katamong talasal pantayat, kay katamong laiko. Ang po pang, basta't etamo po kakalingwan, we should always be inclusive, hanapin, Don't exclude. Don't exclude. At saka, kaya ing kay katamong attitude, judgmental, Yes. okay, but although, you always have to be careful, hanapin, kasi there are people who are like wolves in sheep's clothing, And don't prejudice. Wow. Diba? Kasi, kaya yan lalawin mo mong lalawin, nung ing taong, pero even then kasi katoliko tamo we're Christians, even if you suspect that this person is not, kumbaga, atin BI diba? Atin bad influence talaga. Yes. Pero, nung palageta mo, bad influence medyo babanten Pero, you should always look at that person's salvation, hanapin. Yes. Conversion, wari. Umali mo talagang ingintensyon na magsamantala. Pero, uling ingakakit na karing ka-community na, ka-organization na mayap. Umali mo, nagbagong buhay. O, balik puso? Naningawas mo kanita? Pagbabalik loob. Oo, pagbabalik loob. Ano na naman nasabi ko Lenten season. O yan. Diba? Yan. Pagbabalik loob. Which brings us to, nano na kasi? Lent? Lent. Nano nang umpisa na ning Lent? Of course. Yung today? Yung pamanumpisa na po, yapin kaya katamang dapat, pag masusyan ngayon, yung naman ng tamong Ash Wednesday. Kapamo. Isto sinabi ting Lent, di penitential na, these are penitential days. Kapilan niya man umpisa yung Lent, at ang gaya, kapilan? So,
Lenten season, hindi ba mag-start yan during ngani? Ngani, Yung panahon Ash na yun, Wednesday. Ash Wednesday. Hanggang, Potang, Easter, Vigil. wow, so, at Easter Vigil kayo nito. Itang Sabado. Easter, so, Holy Saturday. Saturday. Midday no, of Holy Yun. Saturday. Mm-mm. So, ing sasabihan na, ing Lent, penance and mortification penance o pag siya sinabi tamong penance kasi, nanoy tayo itang magsalbat, Magsalibat-bata mo. maka nanoy ita kasi. So, king penance, inga man ng tamo kasi, yapin itang nangaws kanina itang, nung nano itang Fasting. fasting. Nani fasting kanyang kapampangan, ang po itang fasting and abstinence. Mag-ayuno. Pamag-ayuno. At nangaws kanita. Dakwa ka kita. Wapen. Sinyal na din gamot. Kasi, wari arang makanyan, mag-ayuno ka. Pat siya sinabi rang mag-ayuno ka, fasting. So, kayong pati nga po, kapurit mo yung kanan, one meal. Dati-rati, 3 times a day, tapos ating pang extra snacks, no? Tapos hanggang bengi. Allowed ka mong one meal a day. 1 meal mo. O yung abstinence, o taya nga man mandaring lola tamong pamangilin. Pamangilin keng karni. O, gilingan. Pamangilin. Pamangilin na yan. Tamo mamangan. Pamaniwas keng pamamangan karni. Okay. So, itaing aduan na kikatamo ning panahon. So, kapilan na Denny, everyday? All days of Lent? Of course. Kaya nga, meto nga karingaman ng tamong nangaws kanina, itang penitensya ang gagawan tamo. Yung nung ka rin, itang kaya katamong ayuno, ang po pang Ganito sinabi mo method, katang abstinence. Pamangilin, no? Kailangan talang daraptan din. Anyway, mo kayang panahon na ning Lenten season yan. Pero within diba? Lent, adwala mo naman din aldong fasting, adwan da kay katamo. Itang ngeni, Ash Wednesday. Ash Wednesday. Ang po bang all Fridays. All Fridays of the Lenten season. Kanita talagang adwan da fasting and abstinence. Yes. Ngeni, abstinence niya mo. In fasting, Ash Wednesday ya mo po pang Good Friday. Kaya medyo may relax ng bagyaan natin. One full meal a day, so oita fasting Pero ing danum po, kumigaga na ka, alaya pong kailangan mag-fast kang danom. Yes. Kaya kailangan bawasan yung pamaninom. Balo ko, ing gatas okay yan naman Kasi nung ante mo, you want to sustain yourself, hanapin. Sige, water, kay ba't hindi ka bread or biscuits, that's okay. Oning, pugigisa ng deng metong kahon ng biscuit deng metong. Kasi mabigat din sa tiyan yun. Hindi tayo nag-fast. Yes. Kay ba't, so ngayon niya po manumpisa yan. Agaga na ako last year, kay Ash Wednesday, Feb 18 niya Marano niya ta. Ngayon marano niya. Ngayon marano niya. Pero a week before pa. Kaya panahon tangi ng tamang start na ng Lenten season. Opo. I-discuss tala po rin kay katamong fasting and abstinence aren. Kasi all throughout the Lenten season, kaya yan very timely. At saka every year, masanting paneren papagana ka kay katamo. Kasi kaya kakalingwan tamo nung naning relevance, naning significance. Lalo na itamong ausandang cradle Catholics, detang Katoliko manibat king kabait da. Nang kaya maging routine niya mo wari Maria Teresa, itang maging cultural Catholics ta na mo Katoliko kung sarado amo kantaya. Pero kaya itang mo na masyadong api gunam. Kabod mo na mo gagawan. Itang meaning na bala mo at sure niya mo ken. Pero anya pin gagawan tamo po ini para pagana ka. Ngeni Ash Wednesday tanang Ash Wednesday manibat nan din. Ngeni Ash Wednesday atin tamong ashes hanapin. At no ka rin pa ni batan itang ashes. Wapin. Ay nabengi manalbe. Lalawin ko rin ng Facebook posts Pilan lang parokya ring meg burn karening ashes agamitan for today. Kay ba't atin mamiru, naning gagamitan nyo uleng nga royal libo ko. No ka rin may nibatan ng ashes da nga ito. Wait tapin now.
So, definitely, manibatan po ito kareng palms. Warereta nga gagamitan tamong palaspas, Papa Bless during Palm Sunday. So, ilang titipunan na rin kaya katamong priest, kareng kanyang parokya, and then, of course, silaban, and then, dinandang holy water, yapin po yung kakaskas da. At saka, atatandaan naman sa Sister Karen, pagka magpakaskas tamong abukeng kanuan. So, I still remember, kanito, agad pagka inaantada kasi yung cross, from the dust you came, and to dust you Yes. shall return. That's right. So, Ba't ka kingabu? Magbalik ka kingabu. Totoo naman, ita mo talaga ito. so at nanulawari ring simbolismo ni nga abu ngayon o bakit kailangan tamong mi antadang abu keng kanuan. Bakit pin? Balikan tayo pa mo. Nanula rin ng history. Naning abu-abu. O ba't kailangan abu ni? King Bible, mababanggit ni nga abo? Actually yun it's Bible-based talaga. Wali pagka sinabi tamong abu, dinat, di ba? Dinat yung abu, definitely. No? Bakit Kaya, diri natanda ba't ka yung may tamo? dulok? Ba't yung dilukan? Dilo ka nawa. O bakit kailangan tamo pang mika abukeng kanuan? At ay kaburi mo naman ni didinan dinat keng kanuan. O ba't papadinat ka king kekang kanuan? So, meto niya siguro ka rin pwede tang banggitan kanini uling Bible-based yapin at mababanggit ka rin nung actually keng Bible. Book of Daniel at karing Book of Job. Nung no ka rin, may originate siya po keng matuwang tipan at yung imburi na pong sabihan, yapin itang repent. What is repent in Kapampangan ba? Tsaka yung morning. Repent o Itang di pa kekatamong magsisi. Yan po pang pamagsisi. morning How po about tang morning? Potang, of course, pagka magsisi ka, deep inside your heart, talagang laus in loob mo kayong pamagsisi, and then, you are mourning for it. Pauli na itang lubos kayong loob mo, kayong puso mo, itang pamagsisi, talagang angkit da kaya ka, na kayong kaya kang yung expression ng mukha mo, no, dahil nagmumula sa puso, yung pagsisisi, talaga pong makikita yung sa outward sign kung bakit kailangan po tayong bigyan ng abo dahil nga sa pagsisisi sa mga kasalanang ating nagagawa. So, 'di ba noon kung natatandaan mo sa Bible sinasabi rin yung paraan ng pagsisisi nila yung pagsusuot ng sako. sackcloth. No, yung sako. Kagatol na yung ito, Anita. grabe. Yung, hindi lang basta Magaspang sako ito eh. Oo, Magaspang magaspang yun. nga. Ano ba yung galing sa, yung parang abakasya. Wow, Abakasya, wow, wow, definitely, no? Very rough. Oo. At saka hindi ka komportable. So, metong yung paralan, bang kanitang pagsisyan kaning kasalanan, iapin itang pamanyulod sako. Ang ngayon yata nagagawa At nito. ito naman gagawan. So, that is one biblical method nung bakit magkaskas tamong abu keng kanuan. So that's one in basis na ning kay katamong Yes. pamagkaskas ashes. That's the biblical basis. Anapin, to summarize, kanita is tong period of mourning and repentance. Sana. Itang pamagluksa. What's Mourning the- basta oo nga. pamagsisi yan po itong kalungkutan kasi we have to grieve Yes. for not just for deaths no anti mo tinmilyaring masanting, we have to grieve for that. Tsaka 'di ba pagka nagsisisi tayo, halimbawa, may nagawa akong kasalanan sa iyo. Of course, kung talagang taus keng loob ko itang pama niya at kung tawad kaya ka. Of course, 'di ba? Lumuwal kay Ay, wala mata mo. naman. Nang kay sigok-sigok ka pa Wow. na uling emo man biryanan or biryan mo man itang gewa kong kasalanan kaya ka. Siyempre, na sakit na kaloob. Of course, kana ko rin pwede kong gawan na kumbaga
manyad kung tawad kaya ka, That's paralanin ka na ang pamagsisi na, syempre, kay madadala ka king emosyon mo, kaya pinluluwal. Well, simple mo yan eh. Nung kaluguran mo ko, na sakit mo ko, whether sa sarian mo, wali, manasakit ka naman. Yes. Uling istunging kaluguran mo, manasakit ka naman. Kumbaga, mag-bounce back kay kahit sakit. True. Aparanas mo kaya taong kaluguran mo yan. Pero nang mo kaluguran, siguro liko. Dead ma'am. Okay. No kiber. Kibit balikat. Or sadya lang makapal. Burin mo no sana. Basta, ing malino, nung ing kaluguran mo, na sakit me, manasakit ka naman. Yapin talagang you have to mourn. Aga nakakita ang kaklasikong metong. Is to makipag-break kita. Nang anak tapa. Sige. Potang makipag-break kita ka rin ni ka-boyfriend niyang adwa. Is to makipag-break yan. I have to mourn. Oy, bakit? Akong makanyan. Why do you have to mourn? Embure? Makipag-break ya. Sa lesson, itang... Gagagaya. Hindi, yan ang makanyan. Just for the relationship, anang makanyan. Ita mo man natin kayong pamiya, beyan, ani. Itang you mourn the relationship. Kasi yes. A relationship is beautiful and now it's gone. So you have to mourn it. Papi naman ni, akong makanyan. So, in the same way, agyang a romantic relationship, nung itapin, ating ka nga pa nasakit, atin kang agawan is to, agyang mo si Serian, you mourn it. At saka, balo mo ba, pagka ating kangagawang gusto, king kaluguran mo, itang kakabog ka salo na, ay Diyos ko po, nasakit kaya sigurado yun. Ako ganun Siyempre. Nasakit kayo ni Akburi. At saka kami pakali. Diba? Of course. Hanggat may confront yung tao ngayon So, just like our relationship with God, diba? Yes. So, ito, yung pamagbalik luba napin. Yes. So, again, we should always look at our faith as a relationship. Anapin. Ka-basic yan. Karing kay katamong dapat tatandanan. Yung kay katamong kasalpantayanan, metong yung relasyon. King kay katamong Ginoo, king kapara tamong tao, at king sarili mo naman. Yes. So, that's one Iting biblical basis is to kanong atin pamagsisi, ang pang mourning. We place ashes on our head. So, that's one symbol. Kasi, itang gagawan itang gagawan tamong ito. Tanda ya talaga. Tanda ya, ning kay katamong pamagsisi talaga. That we are very sincere. Kasi nung ka sincere, Ang silbi. Whatever. Aramdaman mo naman nung sincere ba yung taong manyad tawad kaya ka or nung aliya. Of course, you can always feel it. I can feel it. Nga natin Palmolive commercial. Ayan na. Mag-Palmolive commercial na talaga. Ay, nako. Ay, no. Medyo masalimutin yung pamanyad tawad ayun. Bayo ka ta mag-break ating kung i-greet. Dening kay kaming at syuking kumbinto Santa Rita, Dennis. Hello. Ikaw ako ng text mo, hello, and say hi to our parish priest. Iyamong ulit. My dear parish priest, Very beloved. Of course. Yung kay katamong love na love. Pero bayo tamo po isundo, yung kay katamong kwentuhan. Break tamo pa mo po. Makirandam king sunis ning nilabas. Balikan talawing panalala ning gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules alas 7:30 ning bengi. Kenny King Kakatamong Radio 91.9 Bright FM. Glory and praise to our God, who alone gives life to our day. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Glory and praise to our God, who alone gives life to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Be the daughters and sons of Him who built the valleys and plains.
praise the wonders our God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. In His wisdom He strengthens us like gold that's tested in fire. Though the power of sin prevail, our God is there to save. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Ayan. O pati Dennis Mupin naman yung ginrit ko nandin. At suya naman ni Chingtes, ang Popay Ryan, King Kumbintu. At pakiramdaman na ka to. Tingko palang katokayo. Hello po. Ay, malaguya naman ito. And Ryan, of course. Minsan tukira ka rin. Oo nga. Ay, very good la rin. Oy, ating katang question. Sabi na, this is from 1522. Hi po, Katoliko po ako. Bakit po ba natin ginagawa ang paglalagay ng abo sa noo? Nasusulat din po ba ito sa Biblia na dapat nating gawing mga Katoliko? Ito. Salamat po at God bless. Ayan. Ito pong nandun. Yung kanina po, yung una nating nabanggit. Yes, nasa Bible yan. It's in the book of Job and the book of Daniel. Kung titingnan po natin yung mga nandito sa Bible, talagang piniprescribe talaga gagawanda. Gagawanda talaga. Nung mamuklat kayo po, lawin niya, Job 42:6, ang po pan Job 16 verse 15. At saka lahat naman po yung mga ginagawa nating mga Katoliko, talaga pong Bible-based po lahat yan. Kasi lang po, hindi naman lahat natin natatandaan, pero kahit na po yung ginagawa sa buong Santa Misa, nasa Biblia po lahat yan. Yes, that's true. At yun, that's one kasi in the Bible, hanapin, kapag may mourning and repentance, talagang ginagawa nila yon. Naglalagay sila ng ashes. Actually, taking kanuan hindi lang sa noo. Sa king on the head. And all over the body. Imbalo ko talagang... Kaysa sabog da pag king katawan ng abu. Yes. At saka, kaya yan. Itong gagawan damag. They roll on ashes. Hanapin Tambala mo magkasat-kasat laking abu. Which is a sign of repentance. Yes. Okay, but... So, yon nasa Bible. Established po yan. Nakasulat talaga sa Biblia na ginagawa nila yan. And then, so historically, kay ba't nanitang biblical period, hanapin, namana na yan, naging tradition na. So, from the Bible, may basis sa Bible, for thousands of years afterwards, yung mga talasal pantayan gagawan data. When they are sorrowful for their sins, hanapin, potang atin sisisi, king karelang kasalanan. Gagawanda naman ito. So, Mika Ash Wednesday tamo. Day of Ashes, hanapin. Yan na. May established na itong tradition tamo. Siguro kanita, niyang biblical period. Kasi, tabalo nung nurabat itang ashes, siguro itang pipagdapugan do. O kaya, itang pipaglutuan. Wari, itamong yan nung atin kapang kalang dekahoy. Dutong. Kalang dutong. Atin tamo nga bu Atin.
So, ito siguro yung karelang gagamitan. Posibleng, gagamit. Sana lang pa ako. Kasi, ako ating kepang kalang dutong eh. Istong iwari, specialing okasyon, magluto ka kayong kalang dutong. Anang mami ko kanita, oy makakalali kaya na. Pota kasi, ing abu, atin, itan dutong nga penangab mo. Pota atin pa ako, isto sikmal mo, metek. May pako ka. Anyway, so, careful. Map na mo, anyaya mong gin, balo mo. Isto manyilab lang palaspas. Manibat kanita. Disan ing Santa Rita ampo pangeni kay king cathedral ing sisila banda bayo no pa sila palinis no pa mo kasi ana po tay bieda la ring palaspas kaya tin lang plastic a ribbon o di medulok in plastic istong medulok in plastic ay naman mabulok ampo pang mi pakat impure ning ashes mo palako na la tamtax o po tapi naman medulok in tamtax kiskas na king kanwan sugatan ang kinaskasan pampong aliwane gaga kanito. Sakit ya po. aline sorrowful yung gaga na kain eh painful gaga ampong ewari nang kahit mo king balis tong kakabit tala kareng awang o nung kareng altars din kay katamong palms atin lang alambre na ni floral twining house kanita itang alambre may impisa may impes o di dapat lalako langan pa mo din so Nyapin sa kailangan malinis siya pa mo itang abo uling nikaskas siya kayong balat mo ito so historically ken na may numpisan itang atinta ng palms asesilaban meging tradisyon king Santa Iglesia ita. Although may nung Pisaya po yan talaga, biblical yung basis na. Ni Batana po. Yes. Atin niya talagang ancient ceremony ing penibatan na nining kay katamong pamangaskas ashes. Deng kay katamong pari, nung apapansin nyo, ing pamangaskas karela, guling-iling mumunan diling mirina ni wari, yaking kanwan kanyang buntok mismo. Lawen tamo, manibat pa kanito wari Pope John Paul II, Pope Benedict, Pope Francis ngeni, istong umpisan day seremonyas, dukula. Kay ba't po tang dukula at iyo kayong bumbunan ing abo. Nano kasing penibatanan nita? Kasi ilaing karinya yung tonsure aman one day. Tan tonsure, etan ngeni eda nagagawan din pari ni. Atin lang marka rin, atin dan tanda, kalbuan din bagya. Bala mo pesos siya. Kasi ikit ko, deng makanyan ay ikit ko del litrato dari uncle ko. Nya mo muna, kasi 60s la, 50s, ampo 60s la may nga ordain Atin la talagang kay mga pwede lang pibibiliana na abo keng mismo not necessarily man man specifically for abo pero bala mo lako ding bakbakan di ato basta kalbuan ding itang pesos maragol kanita balong makanyan la kakairete atin lang tanda tonsure nga os kanita so dening karin tanda na ning karelang pangapari ning karelang pangaordina so karinde ka kana nyapin nga man the distribution of ashes ayan in historical basis na aside from it's biblical nung kanong atin ginawang kasalanan grave faults siguro retang potang grave faults may kamate may kipagapid o nung panahon tamo corrupt ka keng gobyerno o nung potasisisi nala they had to perform public penance and were sprinkled with ashes on Ash Wednesday buri na sabihan nung pinaman may kamate ka public ita mong makanano mo nga sa likod ito mo nga sa likod so potasisisi na ka talagang mag-public penance ka. Balo ko yung gagawan da pa kanita, kami in Jubilee year, wari. Then Jubilee year, therefore, deng makasalanan mo naman. Kasi bayo lamilub kayong pisamban, gawala pa mo ka ng public penance. So, magsisi ko. Gawa ko ini publicly. Makiapid ka. Balo rangan de sa blayan wari, lalo na kanita, kaportla rin tao. Iyan tingin, isipin mong balo naning gagawa na. Pero kanita, tsupa kita sumangid na bundok, balo mo na nung nanong gagawa na, ulimpilan kayo mong tao So, public penance yan naman, istong makanyan. Actually, lalo man yung gagawan taman kahit talagang
sabi natin, sinit-sit ko na lang aus kanina. Alimbawa, ating kasira na atin lang kasira na sinabi kaya ko, uy, bala mo, ikay, sit ko kaya ka nga na. Itang palang pahaman yung sit mo, kaya tang tao nga ito, may ngari naman ito, migsalita ka king mic na makatrumpeta ko. Oo naman, totoo naman. No? Kaya nang kailangan, nung ginawa kang mayap kang kalupa mong tao, in public, of course, sabi natin, kailangan mo naman gawan me, ireporma me, in public mo naman. Kapa mo, nung public apology. Example, nung panyismis da ka, ali kay radyo ni, kasi Yes, keng of radyo. course. Maliwa yung paralan tayo ni. Kunyari, ating ko mong asa ganun kay mo yung Tita Shirley. Kaya ba't sinismis da ka? Tita, ba may test? Kesyo ako, sit-sit ita. Pero that's almost public kasi linipat mo ni. So, yung na sabihin, mag-public penitence ko? Ay, nako. Of course, syempre, yan pa ni tamo asbok ta kasi hindi lata mo tayo pigil-pigil. King pa magsalitang mayap laban king kapwa tamo. Tabalo pinsan bakit atin taong mela lang na talagang chismoso, alang dapat amayap. Pakitatan may oras ni. Mag-public penitence ko. Mapaliharing gawan ko, ba't naman ali? Nung talagang gewa ko, o ba't ali? O kaya naman, syempre, itang mismong tao, lapitan ke. Sabianan ke. Aliway itang nung kanino ko na mo pa niya biyan itang kasira na potarago. Yung problema kasi, siguro nung malyari mo mong announce kay Rajing pa magsisimuna kasi yung problema, sinabi kayo mo kan Tita Shirley, sinabi ni kang milipat-lipat ne. At nung chismis ma kanyan, nung kangamong Jean mo sa bentok nang niya kaya O nang problema, nung yan naman kangamong Jean sinabi, pilipat-lipat niya pa mo. Mas maging worse ya po. Sumilipat-lipat niya, dapat yun, public penitence. Ay, grabe. Ne. Pwede. Nung agyume. Anyway, hoy, malapit na yung oras. So, yung symbolic, di balutan atin yung biblical basis. So, maging historical maging tradition So, nanwaring simbolo na ning ashes. So, ini, symbol na ning nanong. Actually, ing abo, again, atsuya naman king Biblia yan. Ne? So, reminder ya kay katamo yan So, sabi na kay katamo, of course, nangaws kanina, di ba, uling king Diyos tamo menibatan, and then, datang yung panahon, potang makajutan, expired ta na kaya kanya to. Ibalik tamo mo naman, kaya penibatan tamo. Bilang naman, pulburo natin expiration. Sige napin. O pa, mga nipis sabihan reminder of our eventual death hanapin. So, deng abo, reminder la, at eventually, mateta mo, pero, ing reminder ayan, atin mo naman reminder. Mateta mo man atin Easter. Yes. Atin pa nga subling maybe Eta manatiling mete kapilan man. Wapin. Kapamo. Ating bayo kata mamupos. Ating question, atin mig-text from 1774 na. Lenten season starts on Ash Wednesday. At mayari pong bayo misa ning tawling apunan. Tawling apunan Thursday. Oo, yung Monday, Thursday. Actually, technically speaking, Lent ya pa po until Saturday lunch time, midday. Oh, yung midday. Pero kasi nga man tamo kanini, itam manumpisang Webis, Biyernes, ang popaytang Easter Vigil. Yes, Triduum. Those are the most holy days in Christendom. So technically, part of Lent la, pero atinta ng specific ayaws itang Easter Triduum. At syempre, pangaras na ning Easter Sunday, that's Easter Sunday. At i-greet ko kanong pasibayarin king kumbinto kasi radimdam. Ryan. Si Ryan, si Tita Tess. Ryan Tsaka si Dennis. Yes. And syempre, my dear ang parish kanilang, priest. ang kanilang minamahal na si Apong Amo Olet. Yes. Ay, po tangay mag-guest ka kayo ni mag-promise ni. Papag-record kayo pang prayers. Inanunsyo ko na ni. Excited. Excited talaga. Kay but, atin mo naman makiramdam kay katamo. Yatching Marlin. Ay, karinya naman kay kami Yatching Marlin. Talagang active yung mga taga Santa Rita. Of course. Malyari nga active. Kay but greet tala. Atin maki-birthday ka rin kay katamong pari ngayon si Apong Jess Salvador. Jess, sakto yan. O, hindi kang idol. Sacerdotal anniversary ng yan
Dapat mag-follow Apong. out to. Si Apong Jean. Diesel. No, Miss dan ako po. Among Jean Diesel. Happy anniversary among makipangan kay Pupot ang bagya. Yeah, lunchtime. Anyway, Ay, nako. nirasta na naman po king oras ning kay katamong pamanyara. Kailangan tapa mong mamupos. Pero isundo tayo po yung kay katamong kwentuhan bukas. Kasi makabaka-baya pa po yun eh. Yapin eh. Umpisa na ba naman ng Lenten season? Wapin. Kumaba. 40 days. Dapat ding makiramdam kay katamo, pupunta na lang naman kayo ni makipagkwento. Yeah, Among ulit. We're waiting for you. Magparamdam na po kaya yung sesel niya. Ayan, harian tayo pa mo talagang episode ta, muking lagyo ning ipa, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ning kay kaming kapamunan. Papasyagmi ing tulami kaniting pigkalubmong pamikatagon ami sabi-sabi mi papagkwento at miragdagabelwan dikil king ke kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang ke kami nga kakakwentuan at syukaring karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman karin ngeni. Parati la sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Pagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atinla naman karamdaman, o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Ya pagmingan keka iti, king lagyo ng Heso Kristong kekaming ginu, magari kayabe mo at ning banala Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ng iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Muli po, Sister Tess David, na namayagpag sa araw na ito sa Kwentuhan Katoliko, ang iyo pong kakwentuhan sa ere. Daway ko norem pakpak mo, mamayag paglapin. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ako po'y Karen, para po kayo ni King Kwentuhan Katoliko, King 91.9 Bright FM. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumupos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah!